Hi, Assalamualaikum everyone. I'm Amiza Radzi, or you can call me Amy. In this video, I'm going to use two languages, Malay and English, to make sure that my audience will understand my content better. Okay, Assalamualaikum semua. Saya Amiza. Dalam video ini, saya akan berkongsi tips untuk menjawab soalan Muet speaking format terkini 2021 ya. Saya mohon maaf kepada subscriber saya kerana saya mengambil masa yang agak lama untuk sediakan video tentang Muet speaking test format terbaru 2021 ya. InsyaAllah saya berharap video ini akan membantu calon-calon Muet yang akan menduduki Muet speaking test format terkini. Ya, saya akan menggunakan PowerPoint slides presentation untuk memberi penjelasan yang lebih detail ya tentang task 1 and task 2, individual presentation and group discussion. Kerana ada sedikit perbezaan ya antara Muet speaking format yang sebelum ini berbanding dengan format yang terkini. Saya berharap video saya ini dapat membantu calon-calon Muet, insya-Allah. Okay, semoga bantu. Hi, Assalamualaikum everyone. I'm going to share with all of you Muet speaking test new format, and I hope this video is going to be very beneficial to all of you. As for Muet speaking test, the new format for part 1 is the individual presentation. As for preparation time, each candidate is going to be given 2 minutes to prepare their points, and each candidate is going to be given 2 minutes to present their points. Candidates will take turn to present their individual presentation. Candidate A will start first, followed by candidate B, C, and D. As for the group discussion, the candidates will be given 3 minutes to prepare their points, and they are given 8 to 12 minutes to conduct their own group discussion. Candidates will take part in a group discussion, and during the group discussion they can agree or disagree, and they have to justify their opinions. At the end of the discussion, they have to come to a conclusion. Okay, Assalamualaikum everyone. This is the BM version, the explanation in BM, yeah, so that my viewers will understand better. Okay, subscribers yang saya hormati sekalian ataupun penonton yang saya hormati sekalian, saya akan cuba menerangkan slide ini dalam bahasa Melayu supaya ia dapat difahami dengan lebih mendalam, insya-Allah. Okey, untuk Muet speaking test format yang baru ya, untuk part 1 bahagian pertama tu individual presentation, maksudnya presentation di mana setiap kandidat kena, setiap calon Muet kena ambil giliran masing-masing untuk membentangkan poin mereka mengikut giliran di mana kandidat A akan mula dahulu. Okey, situasinya adalah social media addiction among the youngsters is an issue that should be addressed properly. Suggest some ways to curb this issue from getting worse. Okey, sebenarnya kalau kita mengikut format Muet speaking test yang baru ya, format baru, calon tidak dibenarkan untuk bertanyakan soalan dari segi maksud ataupun dari segi situasi. Ya, tak boleh tanya soalan kepada pemeriksa. Maka mahu tidak mahu calon kena berusaha untuk faham sendiri. Jadi saya cuba terangkan situasi ini dalam bahasa Melayu. Okey, di sini ya, situasi ini menunjukkan bahawa ketagihan social media di kalangan orang muda, okey, remaja, merupakan satu isu yang sangat perlu untuk diambil berat. Okey, kemudian cadangkan beberapa cara atau kaedah untuk mengawal isu ini daripada menjadi lebih buruk. Okey, candidate A ya, perlu bercakap tentang talk about the importance of parental control. Okey, candidate A perlu bercakap dari segi kepentingan ibu bapa memainkan peranan untuk mengawal ya anak-anak mereka, maksudnya mengawal screen time ya, jumlah masa anak-anak mereka menggunakan
tempoh masa anak-anak mereka menggunakan social media. Maksudnya parental control tu maksudnya kawalan ibu bapa. Macam mana kawalan ibu bapa boleh mengawal masalah ketagihan social media? Okay, candidate B pula bercakap tentang talk about the importance of youngsters self-control. Maksudnya, youngsters self-control di sini bermaksud remaja itu sendiri boleh mengawal dirinya. Bila dia guna social media, dia boleh kawal dirinya. Macam mana kebolehan untuk mengawal diri itu boleh membantu mengawal masalah ini, masalah ketagihan social media. Candidate C pula bercakap tentang talk about the importance of the campaigns organised by the government. Bercakap tentang kempen-kempen yang dianjurkan oleh kerajaan untuk mengawal ataupun menyelesaikan, lebih kepada mengawal situasi ini daripada menjadi semakin buruk, situasi ketagihan social media ini. Dan candidate dia bercakap tentang the importance of the roles of academic institutions to curb this problem. Peranan institusi akademik, sekolah, universiti dan sebagainya untuk mengawal masalah ini daripada menjadi semakin buruk. Jadi setiap kandidat ni, setiap calon ni perlu bercakap poin yang diberikan kepada mereka sahaja. Okey, bercakap selama 2 minit. Okey, untuk part 2, bahagian yang kedua iaitu perbincangan dalam kumpulan Muet format yang baru untuk speaking. Perbezaan antara format baru dengan format yang lama. Kalau format yang lama, situation untuk task 1 and task 2, maksudnya situation untuk task 1 dan task 2 tu sama. Tapi untuk format baru, situation untuk bahagian yang kedua ni tak sama. Topik masih sama, social media, tapi situationnya berbeza. Okey, jom kita tengok situation apa. Social media is contributing to the emergence of influencers in your group. Discuss how online sellers make use of influencers. Okey, situasi yang diberikan untuk group discussion untuk perbincangan dalam kumpulan adalah begini, maksudnya begini. Social media ini menyumbang kepada munculnya banyak influencers ketika ini. Dan dalam kumpulan anda perlu berbincang bagaimana penjual online ni, online sellers ni menggunakan influencers untuk promosikan produk ataupun servis mereka. Okey, jadi kandidat yang 4 orang tu kena tengok soalan dalam kotak yang tengah-tengah tu. How can influencers best be utilized for promotion activities? So persoalannya adalah bagaimana online sellers ni, penjual-penjual online ni ataupun syarikat dan sebagainya boleh menggunakan influencers ni dengan sebaik mungkin untuk mempromosikan barangan ataupun servis mereka. Jadi calon-calon ni boleh memilih 5 pilihan yang ada. Okey, 5 points ini, pilihan yang ada ni. Pilihlah mana-mana point yang calon tu rasa dia boleh bercakap dengan baik sebab group discussion ni, perbincangan ni antara 8 hingga 12 minit lama jadi kena bijaklah memilih point mana nak bercakap. Okey, jom kita tengok point ni setiap satu. Ask them to do a live streaming from time to time. Maksudnya ada setengah penjual penjual barangan, penjual online ataupun syarikat-syarikat terkemuka ni akan menggunakan influencers ni untuk buat live streaming secara langsung bercakap tentang produk ataupun servis. Okey, kemudian offer them to become business partners. Ada juga syarikat-syarikat ni memberi offer kepada tawaran kepada influencers untuk menjadi rakan bisnes ataupun manufacturer sponsor their special events. Kadang-kadang selebriti ni, influencers ni ditaja majlis-majlis mereka, majlis kahwin ke dan sebagainya ditaja. Okey, ataupun hire them to be product ambassadors. Maksudnya influencers ni dilantik sebagai duta-duta produk dan yang terakhir, ask them to give testimonies. Kadang-kadang kita tengok setengah produk tu dia menggunakan testimoni daripada influencers ataupun orang-orang terkenal ataupun selebriti. Ataupun ada juga kadang-kadang calon tu dia rasa macam ada point lain yang dia rasa sesuai untuk dia bincang. Tak apa, tak ada masalah. Kalau ada point lain ataupun isi lain yang sesuai, yes, boleh dimasukkan dalam perbincangan ini asalkan tak terkeluar daripada topik lah topik tentang social media dan juga influencers Tapi akhir sekali, at the end of the discussion, try to decide the best way to utilize influencers. Jadi sebelum berakhirnya tempoh masa group discussion ni, maksudnya minit yang ke-8 ataupun yang ke-12 maka calon-calon ni kena sepakatlah pilih yang mana satu yang cara yang terbaik untuk
memaksimumkan penggunaan influencers. Ya, saya harap apa yang saya terangi memberi manfaat lah kepada calon-calon Muet ya. Semoga semuanya dapat menjawab soalan speaking dengan cemerlang, insyaAllah. Sehingga kita jumpa lagi di masa yang akan datang dalam video saya yang akan datang, insyaAllah. Bye. This is just a sample question, alright, for part 1, individual presentation. And this is the situation given. Social media addiction among the youngsters is an issue that should be addressed properly. Suggest some ways to curb this issue from getting worse. Okay, candidate A, you have to give a presentation to your class, and this is your task. Candidate A, talk about the importance of parental control. Candidate B, talk about the importance of youngsters' self-control. Candidate C, talk about the importance of the campaigns organized by the government. And Candidate D, talk about the importance of the roles of academic institutions to curb this problem. Each candidate has to talk about the point assigned to him or her only for 2 minutes. Right, as for the situation in part 2, okay, for the Muet speaking test, the new format, the situation in part 2 is different from the situation in part 1, like the old format. In the new format, the main topic is the same, but the situation is different. So here, the main topic is social media. But the situation for part 2 is social media is contributing to the emergence of influencers. In your group, discuss how online sellers make use of influencers. So the candidates A, B, C, and D, they have to pay attention to the question in the box in the middle. How can influencers best be utilized for promotional activities? And they are given 5 options to choose from. Candidates are free to choose any points that they want to talk on, but they have to remember that at the end of the discussion, they have to decide the best way to utilize influencers. There are 5 points altogether. Ask them to do a live streaming from time to time, offer them to become business partners, manufacturers sponsor their special events, hire them to be product ambassadors, or ask them to give testimonies. And if any candidates think that there is another point which is relevant to the topic, yes, they are allowed to bring in the point and discuss. Okay, these are the sample questions of Muet speaking test, question for part 1 and part 2, and I hope this explanation is beneficial to those who are going to seek for Muet speaking test new format sometime soon. And I hope my video is going to be helpful. Till we meet again in my next video. Bye. Over and out.